Directeur donc du centre de l'ANAD, de l'Agence nationale antidopage, qui est médecin du sport, qui a été toujours très actif et qui a bien voulu, malgré ses contretemps, participer aujourd'hui aussi pour nous présenter les actualités dans le cadre de la lutte antidopage. Cher ami, à vous la parole. Vous voulez dire contre-temps ou la contre-santé? Alhamdoulilah, bon, ce n'est pas grave. Ça me fait vraiment un grand plaisir de participer avec vous. Voilà, merci pour votre invitation et pour avoir sollicité notre implication en tant qu'Agence nationale antidopage au sein de votre symposium, congrès. Est-ce que je peux vous demander l'autorisation d'enlever ma veste? Ça gêne pas? Je vais enlever ma veste. J'ai tout fait dans cette veste, il fait très chaud. Mais, alors on va parler de nouveautés du Code mondial antidopage. En fait, je sais que tout le monde sait qu'il y a une agence mondiale antidopage qui gère la lutte contre le dopage dans le monde et qui a mis en place depuis 2003 un code qui est renouvelé chaque 6 ans. Ce code comprend toute la réglementation, les procédures, les guidelines, les standards, comprend aussi des standards qui, en fait, ont pour but d'harmoniser dans tous les pays du monde et dans tous les sports la lutte contre le dopage, harmoniser les règlements, harmoniser les sanctions, harmoniser tous les aspects de la lutte contre le dopage en termes de contrôle, de mise en place de programmes de contrôle, de gestion des AUT, de gestion de résultats, d'une politique d'éducation qui soit efficace. Donc la dernière version du code, il y a une année, en fait, le 1er janvier 2021, c'était la version du Code mondial 2021. Alors, par rapport au passé et par rapport aux autres versions du Code, il y a eu des nouveautés. Et les qui sont d'importance variable, mais dont certaines sont essentielles à connaître par les personnes qui sont impliquées dans la performance du sportif, que ce soit les sportifs eux-mêmes, les athlètes eux-mêmes, les entraîneurs, les personnes d'encadrement, que ce soit administratif ou médical, paramédical, les kinés, médecins et autres. Parce que, comme vous le savez, en fait, la gestion de la performance dépend d'une équipe, où cette équipe, bien sûr, doit être au courant de ce qui se passe en matière de lutte contre le dopage وشنو هما القوانين الجديدة وشنو اللي يتبدل وشنو ما يتبدلش. Alors, principale modification, en fait, elle touche plusieurs aspects qui c'est pas la peine d'y revenir, les violations, les sanctions, les substances interdites. Vous savez qu'en termes de substances interdites, de toute façon, il y a une liste de substances interdites qui est réévaluée et révisée chaque année, le 1er janvier de chaque année, au gré des études qui sont faites au cours de l'année. Il y a une commission un groupe liste au sein de l'agence mondiale et qui est constitué d'experts, il chauffe liste où il chauffe un petit peu quelles sont les substances qui se sont avérées être non dopantes, ou des substances qui sont avérées dopantes. Il y a des recherches scientifiques qui se font dans ce domaine-là. Évidemment, dans le domaine du dopage, fait des substances qui peuvent améliorer la performance et qui ne sont pas encore dans les listes. Et souvent, ils sont un pas en avance sur la lutte contre le dopage dans l'AMA. Alors, les aperçus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que fait le code jdid, j'ai oublié de démarrer mon minuteur. Fait le code jdid,
la santé est au centre de la lutte contre le dopage. C'est-à-dire qu'il s'agit de protéger la santé des sportifs en premier lieu. Il ne s'agit pas, d'empêcher les athlètes de se doper pour un problème de performance ou d'éthique, etc. Ce qui est vrai, évidemment. Mais la santé est mise au centre de la lutte contre le dopage. Donc, protéger la santé des athlètes, bien sûr, de nombreuses substances antidopantes ou substances interdites يضروا بصحة الرياضيين. Les documents techniques sont devenus des documents de référence. Les documents techniques شنو هما برشا حاجات. C'est des documents en fait qui aident les ONAD, quand je dis ONAD, les organisations antidopage ou les fédérations internationales, à identifier les sportifs à contrôler. On ne contrôle pas comme ça, d'une manière aléatoire. Il y a des critères, qui dépendent des sports, il y a des critères qui dépendent de la période d'entraînement d'un sportif, du type de sportif, de son âge, des critères. C'est un document technique et il est mis à la disposition des ONAD où ils نتبعوه obligatoirement on a fait tel temps de contrôle tant de sport لما باش تجي تقول لكم بعد علاش السبور هذاك بالذات وعلاش مش فهمت شو لا. Donc si on contrôle des sportifs, c'est avec évidemment une argumentation qui هي تتبع les documents techniques. Il y a d'autres documents techniques. Il y a des documents techniques pour les personnes, les médecins qui sont impliqués dans les comités d'AUT. Il y a des guidelines. Il y a les principales substances qui sont interdites et souvent utilisées par les sportifs à usage thérapeutique. Il y a des guidelines. qui مثلا واحد ياخذ في أنا anti hypertenseur ولا بيتا بلوكام اللي هو ممنوع ولا ديوريتيك علاش هذاك وكل سون les examens qu'il faut demander ولا quels sont les analyses qu'il faut demander au médecin traitant علاش عطيت التريتمون هذاك وعلاش مش واحد اخر etc. Donc il y a des guidelines, il y a des documents techniques qui maintenant font partie du code, donc qui sont devenus obligatoires في متابعتهم. يعني لازم نتابعوهم réglementés. فما زاد كيف une charte qui a été mise en place معناها في الكود الاخراني. C'est une charte des droits des sportifs, parce que les sportifs ont des devoirs évidemment, mais aussi ont des droits en matière de lutte contre le dopage, pour garantir leurs droits, le droit à la défense, le droit à باش حاجات. فما حاجة مهمة جدا اللي هي ماهيش موجودة برشا في برشا بالدول, notamment dans les pays disons je sais plus si on dit des pays du tiers-monde, ما عادش نقولوا du tiers-monde, mais pays en développement زعما, اللي هما les ONAD doivent avoir une indépendance opérationnelle. Mais يقولوش une indépendance totale parce que souvent les organisations antidopage sont des institutions اللي هما dans le domaine du public, donc qui dépendent des gouvernements et qui sont financièrement soutenus par les gouvernements. Cependant, ils doivent avoir ce qu'on appelle une indépendance opérationnelle. Ça veut dire que في خدمتهم l'ONAD كيما احنا l'ANAD ما يلزمش يدخل فينا حتى حد في le choix des personnes à contrôler, في la mise en place du programme, في la politique d'éducation نتاعنا, في la gestion des résultats évidemment, في les sanctions évidemment, etc. Je ne vous cache pas, en Tunisie, nous sommes l'un des rares pays, bon, je crois au maximum, c'est à Sab'a fi Ifriqiya, où nous avons une agence qui est structurée, réglementée par une loi, la loi 54, qui, heureusement, في وقت اللي تعاملت la loi 54 en 2007 فهمت شويه a prévu une indépendance opérationnelle. Et je ne vous cache pas, أنا تو في 8 سنين خدمة مع l'ANAD, je n'ai jamais eu un coup de fil d'un directeur général des sports ولا d'un ministre ولا d'un حد باش يقول لي هذاك شبيه ولا هذاك كنتروليه ولا هذاك هكا, معناها مش موجوده. وفي القانون نتاعنا زاد مضبوط. Et là c'est devenu absolument obligatoire. Les agences يلزموا يكونوا opérationnellement indépendantes. هذا ما كانش موجود. Ce n'est pas le cas في أكثر الدول في برشا دول l'organisation antidopage تلقاها تابعة الكوميتي الأولمبيك ولا تلقاها كوميسيون
في وزاره الرياضه، وما عندهمش بيجي وما نعرف شنو، والمسيو اللي نومي فهمت شو ولا، ومعناها وما عندهمش قانون اوسي. معناها المغرب مثلا كي ان بي بروش ومعناها ديزون كومبارابل، ما عملوا لاجونس نتاعهم كان عام ناول، وما عملوا القانون نتاعهم كان عام ناول، ومازالت جديده لاجونس نتاعهم. الجزائر اي سون اون كور صافي دي زاني ومازالوا. ليبيا ما عندهاش، موريتانيا ما عندهاش. Voilà, et beaucoup de pays africains et arabes ont aussi d'autres pays dans le monde. Donc c'est obligatoire. Ou tawa, ils ont alors là, باش يبعثونا un questionnaire de conformité bientôt. اللي ماهوش conforme في l'indépendance opérationnelle مش يتسمى مش conforme وفيها des conséquences مش باهيين. فما حاجة أخرى، كل إنسان اللي هو il est impliqué dans une ANAD, dans une ONAD disons، ما ينجمش يكون عنده مسؤولية لا في فيدراسيون ولا في وزارة ولا في كوميتي أولمبيك ولا في كوميتي بارالمبيك، أي مسؤولية كانت. فهمت شو ولا؟ Donc, au niveau de l'ANAD, on signe, on a un engagement ou une déclaration de non conflict of interest, conflit d'intérêt. ما يلزمش تكون impliqué لا في fédération ولا في commission لا comité olympique لا comité paralympique لا واحد. هذه حاجة زادة qui est devenue obligatoire. Concernant les violations, فما فراد جديدة، فراد quand je dis viol, on parle plus de dopage, ça veut dire que positif. On parle de dire que quelqu'un معناها راهو يتعاقب على خاطر il est positif à une substance donnée. Il y a 9 violations, il y a une dizaine de violations. On parle de VRAD, violation aux règles antidopage. وقتها تتعاقب. Donc les violations هما كانوا 10 فهمت شو، لا واحد كي سو ديروب ان تيست، ولا واحد كي فالسيفي ان تيست، ولا واحد كي ne répond pas aux critères de localisation، ولا هما 10. je les ai pas en tête et je ne veux pas نزيد. mais en fait زادوا واحدة أخرى، وزادوا أخرى c'est la protection des lanceurs d'alerte. فما ناس اللي هما يبلغوا على دوباج في فيدراسيون في كلوب في أي حاجة كيما هكايا، ومن بعد تصير لهم مشاكل، يتهدوا يتطردوا اتسيتيرا اتسيتيرا. في لي فيولاسيون الجديدة هي تحمي لي لانسور داليرت ولي الناس هذوما، وتعاقب كل الناس اللي يعملوا une pression quelconque sur un lanceur d'alerte, que ce soit des responsables, des sportifs, des gens qui sont impliqués dans l'encadrement des sportifs. Voilà. Donc maintenant, il y a une violation جديدة في الكود. La complicité في الفيولاسيون d'une règle كانت قبل complicité بركة، ولات حتى tentative de complicité، معناها ان كيني ولا ميدسان ولا ان ادمنستراتيف اللي هو عاون ان اتليت باش دبر له اون سبستانس انترديت، باش جابها له من برا ولا حاجه كيما هكايا. فهمت شو ولا؟ توا ما عادش عاون ولا جابها له، حاول يجيبها له ولا حاول يدبر له ولا اتسيتيرا. معناها ميم سي اون تونتاتيف سي اون فيولاسيون. La falsification, donc les fausses déclarations, faux témoignages, documents, etc. La fausse déclaration ou kif, elle est considérée comme étant une violation. L'association interdite. Et les حاجة لازمكم تعرفوها, c'était très intéressant. L'association interdite, كل رياضي تعاقب pour une violation, il est en période de sanction, ما عندوش الحق. لا يدخل dans une organisation d'un événement. مثلا فما un événement sportif في البلاد، هو ما ينجمش يدخل في الكوميتي دورغانيزاسيون نتاع ليفينمون هذا، ما ينجمش il collabore avec un club, avec une association sportive, avec un comité olympique paralympique. من الوزاره ما عندهاش الحق لا تعاونوا لا تتعامل معاه حتى باش يدخل شاوش، يدخل في الوزاره ولا يدخل فولونتير في اي حاجه. معناها سي سكون ابل اسوسياسيون انترديت، هذه ممنوعه. معناها ان اتليت كي سانكسيوني ديفيان كيما باريا، يلزمو يبعد، ينجم يحل حانوت خضار، اما حاجه داخله في الرياضه مستحيل.
Et ça, on a vu des cas pareils. On a vu des cas d'associations interdites. On est en train de gérer actuellement des cas d'associations interdites dans le football, il faut le dire, dans le football. Oui, on a vu ça في le bodybuilding aussi. Donc c'est une vrade وتتعقب 4 سنين. Les substances. Alors les substances, liste حكينا عليها. Vous savez que dans les substances qui sont interdites, il y a des substances qui sont interdites uniquement hors compétition. معناها كي تاخذها uniquement en compétition, سامحوني. Uniquement en compétition. En في وسط الكومبيتيسيون. معناها كي ياخذها لبرا من الكومبيتيسيون، برا من البيريود دو كومبيتيسيون ماهيش ممنوعه. داكور؟ حبيت ناكد على هذوك، هذيك سي ان بتي بو لا لين دو ميليو. فيها لي ستيمولون، لي ناركوتيك، لي كانابينويد، يقول لك كورتيكويد. معناها واحد ياخذ كورتيكويد ولا ياخذ كانابيس البرا من الكومبيتيسيون مش ممنوع. Ce que ne savent pas beaucoup de sportifs. وإحنا ساعات نقولوا لهم ولا ما نقولوا لهمش. Bah oui. Le cannabis n'est pas interdit en hors compétition. Et il y a bien sûr des substances qui sont interdites tout le temps, comme les anabolisants, les hormones, les bêta-agonistes, les modulateurs hormonaux, les diurétiques et autres. Au fond, le cas des bêta-bloquants est un cas particulier qui est interdit dans certains sports, sports de précision, sport automobile et autres. حكينا عليهم سي با لا بان. ما نعرفش انا المينيتور تاعي وين وصل. المينوت. اولا لا بصعبوا. اولا لا. Bon, on en a parlé tout ça. حبيت فما un cas important. Alors les corticoïdes, s'il vous plaît. Ça c'est très important. Pour les médecins du sport, pour toutes les personnes qui s'occupent de sportifs, kinés, médecins et autres, infirmiers, les corticoïdes interdits uniquement par voie générale. En injection intramusculaire, IV, ou par voie orale, ou par voie rectale, etc. Tawa, les corticoïdes sont devenus interdits même par voie locale. Je veux dire en injection locale, s'il vous plaît. Pas pommade, non, c'est uniquement les injections intra-articulaires, les injections intradécales, les injections péritendineuses, les injections, tout type d'injection, même ممنوعة توا بالنسبة للكورتيكويد. وهذه حاجة يلزم واحد يأكد عليها برشا. احنا عملناو اللي بعثنا 2 و 3 معناها كوريسبوندونس لي فيدراسيون الكل ولي كوميتي اولمبيك بارالمبيك، وحاولنا ناكدوا عليها لخاطر مستانسين برشا لي ميدسان دو سبور يعطيو دي كورتيكويد بارفوا معناها انجكسيون لوكال اتسيتيرا سون بروبليم. توا راهي ولات ممنوعه كومبليتمون. باهي voilà. Alors, la période de compétition à 23h59 قبل le premier jour de la compétition. معناها إذا واحد خذا عمل injection locale de corticoïdes فهمتوا ولا intra-articulaire ولا autre قبل بساعة ولا بساعتين ولا بثلاثة, parce que pour une raison donnée, la période de compétition, il n'a jamais eu ce qu'on appelle une AUT rétroactive. Bien sûr, Moudama ou Moal est argumenté par le médecin pourquoi il a été obligé de lui faire une injection de corticoïdes la période de compétition, et il a le droit à cette AUT, autorisation à usage thérapeutique. Donc, il a dit, mais il y a le corticoïde, responsabilité, bon, blablabla, vous pouvez lire. Il n'y a pas de chose de particulièrement nouvelle. فما حاجه لازمكم تعرفوها زاده اللي ما كانتش قبل. كي تبدا مثلا une substance qui n'était pas interdite, voilà, qui n'est plus de nouvelles substances deviennent interdites et sont ajoutées à la liste. Dans ces cas de figure, qui يبدا فما un athlète اللي هو تشد بك substance هذيك قبل
ما فماش ان افي ريترواكتيف، يقولولوش راك انت باش تعاقب عليها لان سبستانس ولات انترديت السناء، هو عملناه ولا خذاها، عملناه ولا خذاها، ان تي با دون لا ليست، ما يتعاقبش عليها. بيان كو قبل راهو طبقوها على اساس ما نعرفش كان فو رابلي دو امسترونغ، تعاقب على سبستانس ما كانتش انترديت دون لو طون. مي توا لا، كان ماهيش انترديت ومن بعد ولات انترديت ومازال انت في معناها تشديت بالسبستانس هذيك قبل معناها قبل ما تتعاقبش على الموضوع هذا. الوغ فما اون نوسيون جديده دخلت في الكود السنه هي سكون ابل ليد سبستانسيال، كي تشد ان اتليت بوزيتيف ان سبستانس ولا يعمل فغاد كيلكونك اون فيولاسيون كيلكونك، ومن بعد يعطي دي انفورماسيون سبستانسيال معناها امبورطونت اللي هما باش يعاونوا باش يفيقوا بان ريزو ولا دون باند اورغانيزي ولا حاجه كيما هكايا دو دوباج ا لارج échelle. معناها au niveau de la fédération تسد واحد في فيدراسيون اكس فهمت ولا بوزيتيف في سبستانس معينه ولا شد في عنده في الساك نتاعو سبستانس معينه ومن بعد يجي يقول اسمع نقول لكم حق توا راهو البريزيدون فيدراسيون واللونترينور والميدسان والكلنا ويعطيونا والكلنا ناخذوا توا عندنا اشهر وعندي لي بروف والدنيا وتسيتيرا، وقتها هو يتقص له العقاب نتاعو وتنجم حتى يتسامح. اي قوة صبة تقولي باهي. Les substances spécifiées, les substances spécifiées, ce sont des substances qui peuvent avoir une autre utilisation autre que le dopage. Par exemple, les diurétiques, les bêta-bloquants, les corticoïdes, etc., etc. Ce sont des substances اللي تنجموا ياخذوهم الناس pour d'autres raisons. Donc, ce qui s'est passé في الكود هذايا ولاو les sanctions كي يبدا واحد ياخذ دواء بغلطه ولا ياخذ une substance spécifiée pour une autre raison. Il prouve que c'est pour une autre raison. تنجم تهبط العقوبه برشا. قبل كانت ما تهبط من 4 سنين ماكسيموم، ما يهبطولوش اقل من عامين، ما ياخذ عامين. Même s'il prouve que il l'a pris pour des raisons thérapeutiques, qu'il ne savait pas, que le pharmacien ما قالوش، que الطبيب ما قالوش، que هكا que خذاها بغلطه، ما تهبطوش السانكسيون اكثر من عامين. معناها من 4 سنين يهبط عامين. توا لا، تسهلوا مع الناس qui sont de bonne foi وتصعبوا مع الناس qui sont des tricheurs. En fait, des gens qui se dopent. Ça y est, j'ai presque terminé. Ça n'avance plus là. يزي قلقتوا شبيه ما عادش يحب يقدم ما يجدغني. J'ai fait suivante. Attendez, là, je ne sais pas utiliser ça. Il faut enlever ça. Attends. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oui. Alors, les substances d'abus, ممكن الناس اللي حضروا المرة اللي فاتت في الكونغري de commission médicale du CNOD, je crois. Hela Kouki m'a dit qu'il y avait beaucoup de commentaires et de discussions à propos des substances d'abus. Les substances d'abus, d'ailleurs, ما نعرفش علاش اسمهم بالسبب d'abus خاطر هما يسميوهم بالانجليزي abuse des substances. C'est des substances qu'on prend في المجتمع à titre récréatif, voilà, abuser de ces choses-là. Bien que je trouve que le terme n'est pas très bien. Ouais, c'est les cannabis, cocaïne, l'héroïne, les substances هذوما ils ont un statut spécial في الكود الجديد هذايا. تنجم العقوبة تهبط حتى ل3 أشهر معناها من 4 سنين. اللي يقول لك خاطر الرياضي هذايا خذا السبستانس هذايا وسهر في سهرية وعامل جو ماهوش ماخذها باش ياخذ الدوباج. Ce qui est un petit peu aux antipodes de notre réglementation internationale, nationale, en termes de substances illicites. هذوما التابلو بي اللي احنا on est obligé بالقانون نتاعنا باش نعمل وكيل جمهوري. لكن في قانون لما
لي سوبستانس دابو هذوما العقوبه تهبط حتى ساعات حتى 3 اشهر وحتى اقل معناها فهمت باسكو جينيرالمون سي سوبستانس Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? مازال يقول لك Très en retard. سي Très en retard. éducation l'éducation ولا فما ستاندار جديد في l'éducation l'éducation ولا ستاندار جديد قبل ما كانش فما ستاندار كنا نعملوا l'éducation هكا دون مانيير كل واحد واجتهاداته توا ولا فما ان ستاندار comment bâtir une politique d'éducation bien codifiée avec une auto-évaluation avec des objectifs annuels etc ولات حاجه مقننه والإدوكاسيون خذت قيمه كبيره جدا 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 في الكود الجديد. Merci. Voilà, شفت كيفاش. Merci pour cette intervention limpide. Je me permets une petite